بسم الله الرحمن الرحيم. غنكملوا على الكلمات القطع من الكلمات كتسموا لي سيلاب، وما كاين بزاف في الفرنسي، وحنا غنحتاجوا اللي هو كيهمنا واللي نقدروا نطبقوه في حياتنا اليوميه، لا في القراءه وفي تأطير الدراري الوليدات والبنات، ولا في ميدان العمل المهني. نبداو بي ال بلو. إلا زدنا او كتولي بلو، إلا زدنا ا كتولي بلا، إلا زدنا سي اون اجوت ان اي سي بلي، ou IN, que c'est blanc ou le blanc, etc. Bon, bleu. Alors, nous avons quelques mots. Les mots, les mots. C'est pour enrichir le vocabulaire. Par exemple, nous avons blé. Blé, avec E accent. Blé, ou le qamh. Des grains de blé. Habbat le qamh. Un autre mot, kalima ukhra, blanc. Blanc, abyad, lawn, abyad. Abyad, par exemple, un pantalon blanc. Un ruban blanc. Pantalon ou سروال. Un ruban هو اللي كيدير بحال اللي كنديرو على الشعر ديال الشعر. ruban blanc. هذا سي ماسكولين. نقولوا على ماسكولين فيمينان، لأن الفرنسية كيخصنا نعرفوا بعض القواعد ديال لا غرامير ديال النحو. masculin, l'un, c'est مذكر. نشوفوا féminin, عقلت على ان هي un masculin, féminin وهي مؤنث. Bon, blanc, c'est pour un nom, الكلمة اللي كتكون مذكر. Blanc, un pantalon blanc. Bon, on va voir féminin, dire blanc, c'est blanche. AN, on a dit la dernière fois, c'est en. Blanche. Une robe blanche. La robe de la mariée, elle est blanche. Une chemise, khamija, blanche. Baïda. Après, nous avons le mot, si vous voulez, bleu. L'aune, azraq. Bleu. Il y a E. Ça fait bleu. Vous avez aussi bleu, vous avez une blouse, il y a le blousa. Une blouse de travail. Donc, blouse de travail, ديال العمل. Blousa ديال الخدمة, une blouse. Vous avez aussi le mot publicité. كيفاش كنتهجا publicité. ديما هاد الاو اكسون كتقرا ايه بحال بلي publicité والاشاره. Publicité. Vous avez le mot aussi public, ce qui veut dire umumi. Par exemple, l'enseignement public. Donc التعليم العام، l'enseignement privé ou الخاص. Public. Vous avez aussi le mot blond. O-N, c'est on. Blond avec un D. Moi, كتقراش D. كنقولوا blond, ما كتقراش D. Ou blanc, C, ou ما كتقراش C. ولكن féminin كتولي blanche. Blond. Féminin, blond هي أشقر. Alors, blonde, c'est chakra. Blonde. Une blonde. Chakra. Vous avez aussi un mot très important. C'est responsable. O-N, c'est on. Bla accent. Responsable ou m'soul. La responsabilité, il y a le m'soulia. Vous avez un autre mot, si vous voulez, blague. Une blague, c'est, si vous voulez, blague, chauffer la lahto avec G-U, كتولي G. Blague, هي شي نكتة، شي حاجة كتضحك. Une plaisanterie, si vous voulez. Alors ça, c'est avec bleu. Il y en a encore d'autres mots, on va pas tout mettre. Il y a aussi, par exemple, blessé. واش واحد مجروح
hein, blessé. Bon. Après, le BL, on va voir CL. Est-ce que je peux effacer? Effacer, c'est-à-dire donc on va faire avec CL. CL, c'est aussi la même chose. Le mot, CL. CL. Par exemple, vous avez clé. La clé, ou serut. Une clé, féminin. Serut, une clé. Vous avez aussi la classe. La classe, ou القسم. Classe, ou القسم. Classe. سمحوا لي الفتح شوية غليظ. Classe. Classé, ou الواحد من كي يصوب شي. Vous avez aussi clavier. Clavier ديال l'ordinateur, il y a اللوحة ديال l'ordinateur اللي فيها الحروف الهجائية. On dit un clavier. لوحة المفاتيح كيقولها بالعربية. Clavier. Vous avez aussi clinique. هي العيادة. clinique. العيادة. clinique. Vous avez aussi client. Un client ou الزبون. client هو اللي كنبيعوا ليه السلعة. client. Un client. Donc c'est une cliente. Il y a féminin ديال client. Vous avez aussi si vous voulez climat. climat هو الطقس. le climat هو الطقس هو الجو si vous voulez. climat. le climat sec. climat sec جاف. climat humide. C'est-à-dire fait الرطوبة. climat. Vous avez, on peut aussi citer un oncle ou le khal. Alors en français, ما عندهمش خال ولا عم. On dit un oncle. un oncle. Donc le khal ou l'am, on dit un oncle. Vous avez aussi un clochard. clochard ou le mutasharrid. CH قلنا هي ch. clochard avec un D, qu'un féminin, clochard, ou le mutasharrid, si vous voulez. Vous avez également FL. Alors FL. D'ailleurs, quand قراءة كانت E كنديروا fleu, quand A كنديروا fla, quand I كنديروا fli, quand O كنديروا flo. Par exemple, vous avez flan. Le flan, voilà, داك اللي كياكلوا في الديسير, un flan. Un flan, كتكتب سهلة. Dessert. Vous avez fleur. Fleur, il y a le warda. Une fleur. Vous avez aussi flamme. Flamme, il y a alors la flamme avec deux M. Donc هنا الكتابة كتكون واللهب. شي شعلة. On dit une flamme. Vous avez aussi واحد الثوب النوع ديالو c'est flanelle. Donc, nous, le tube, flanelle. Le flanelle. Vous avez aussi un mot important, c'est fleuve. Fleuve ou l'oued. Fleuve ou l'oued ou nar, si vous voulez. Un fleuve. Vous avez ici un mot qu'on peut utiliser, c'est flou. شي حاجة اللي flou هي عليها الضباب. C'est-à-dire ما بيناش مزيان. Alors, OU, il y a OU. إلا عقلتو. EU, il y a E. Fleuve. Fleur. AN, il y a en flanc. Donc, à chaque fois, vous avez aussi une flèche. Une flèche, ou ramh, si vous voulez. Une flèche, ramh, si vous voulez. Bon, on peut passer à un autre deux mots. Par exemple, c'est GL. إلا خطرت نمسح سي فولي. الوغ تقدروا ديروا بوز وتكتبوا داكشي على حقو طريقو بشويه عليكم وسيرتو يكون داكشي نقي باش الا وريتو الكتابه ديالكم للوليدات والبنات ديالكم في هذا يعرفوا بين ما لا بريزونطاسيون والكتابه نقيه كتلعب دور كبير في التحفيز في القراءه. ما نكتبوش داكشي مدكاس ولا معواج ولا شي فوق سطر شي تحت سطر. هادشي كلشي خصنا نعلموا لولادنا في الكتابه لان الكتابه كاين واحد الخصائص فيها. Alors vous avez GL. عقلتوا على GL. Par exemple, vous avez glace. Une glace, ça peut être aussi glace المرايا ou la glace داكشي ديال المثلجات glace. Vous avez aussi glisser كيزلق. glisser
glisser avec deux S, hein, deux S. أنا ديما خاصنا الكلمة نفوكاليزو عليها نشوفوا واش فيها deux S واش فيها سي ولا اس بحال هكا باش تكون واحد التراكم من المعلومات لا في حتى في كل شيء لا في النحو ولا في الصرف ولا في. Vous avez aussi un rectangle. Rectangle, hein, rectangle, ça veut dire un rectangle donc هو اللي عنده الأضلاع ديالو متوازيان ومقادين rectangle donc المستقيم rectangle. alors اللي عنده هذوك مقادين لي كوتي كيسموا لي كوتي الضلع ديالهم متقادين كيتسمى carré هذا c'est un rectangle. vous avez également un triangle هو المثلث triangle ديما عندنا هاد gleu triangle. Voilà pour GL. On va passer maintenant à PL. Par exemple, place, la place, ou le macan, hein, la place, une place. La place Mohamed V, par exemple, Sahat Mohamed Khamis, ma place dans la classe. Hein. Vous avez aussi plage, la plage, il y a le blaya, si vous voulez, plage, plage, PLGE. Alors là, il a jeté ma E, ma dernière G, je, hein, plage. Vous avez aussi le plaisir, chez Hajjal, les Katsadna, le plaisir, hein, le plaisir. Vous avez aussi un plan, au tsmim, hein, un plan, le plan de la maison, hein, donc tsmim dial dar. Vous avez aussi planète, on va dire plante, une plante, il y a une nibta. PLAN, c'est en plan, planète, il y a le koukeb. Ou plante, alors plante, il y a une nibta. Une plante, une nibta. Donc, plante. Vous avez aussi un mot important, c'est plaque. La plaque, ce qui veut dire loha. La plaque dit signalisation, اللي كتشوف في الطريق فيها ستوب فيها ستاسيونمون انتردي فيها ممنوع الدور على اليمين ممنوع الدور على اليسار قف هادو لي بلاك كتسمى اون بلاك. الوغ النبته بلونت الا بغيت كنتسمى كنغرس كنزرع كنقولوا بلونتي hein planter. Alors planter كنبت كنزرع. Alors ça va avec PL, maintenant on va voir avec SL. Hein, SL, ما نديروش فيها بزاف. Bon, SL. Par exemple, slogan, il y a diaya. Slogan ou l'ishar, si vous voulez, ou le shi'ar, hein, shi'ar. Vous avez par exemple le chien smito, slugi, hein, slugi, c'est une race de chien, slugi. Bon, voilà pour SL. Donc il n'y en a pas beaucoup. Et on va se revoir, Inch'Allah, dans une prochaine vidéo, la suite de ce démo pour comprendre mieux. Donc, مرة أخرى غادي نشوفوا عاوتاني كلمات أخرين بحال هكا باش نعاودو نزيدو نفهموا من بعد تكوين الجمل. القراية بعدا نبقاو نعاودو نقراو وتكوين الجمل. حتى ما درناش هادشي راه ضروري هذا خصنا ولا بدا نعرفوا هادشي باش ندوزو الكتابه والقراءه. ضروري ندوزو من هادشي داكشي علاش كنطلب شويه ديال الصبر ما نزربوش ويبقى ديما التحفيز بالقرايه لان ضروري نتبعوا يبقى عندنا نفس الشجاعه اللي بدينا بها الاولين لان هذا حرب ضد الاميه وكما كيقولوا حرب خصنا نكونوا متجندين ليه لهاد الاميه باش نحيدوها. علاش نحيدوها؟ باش تاني لا في الخدمه ولا في الدار ولا مع وليداتنا وباش نشوفوا ثاني حوايج اخرين لان حوايج اخرين خصنا نواجهوها وهو هادشي ديال الالكترونيك هادشي ديال الانترنت هادشي ديال
التواصل الاجتماعي، هادشي ديال زعما خصنا ضروري نبقى نعرفو نقراو ونكتبو باش ندوزو لهاد المرحلة الثانية ديال ولا الثالثة ديال الالكترونيك، ديال كيسموها الالكترونيزم. الالكترونيزم وهي ضبط اللغة ديال الالكترونيك، كيفاش تخدم الاورديناتور، كيفاش تخدم البورتابل، كيفاش دير واحد الايميل، واحد الرسالة الكترونيك. دونك بزاف الحوايج ان شاء الله بغينا نوصلوا لهم باش نواكبوا هذا الوقت، هذا العصر ديال الاتصال وديال البارتاج المعلومات، لا بين الاجيال ولا بين مع جميع الافراد ديال العائله، لا الصغيره ولا الكبيره، ولا مع الأقارب والأحباب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما تنساوش ديما تشجعوا هذه القناة باش تبقى على قيد الحياة باللايك والابونمون، وتوصلوا إن شاء الله بفيديوهات أخرى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.